Guys, aku mau pamer ini sayur-sayuran. This is kobes. Kobes bahasa Inggrisnya apa? Kobes. Oh, kobes. And then is daun bawang. Daun bawang bahasa Inggrisnya apa? Aku lupa. Lonceng. And this is chacharot. You know chacharot? To eat a rabbit. Rabbit, you know rabbit? Yes. What is rabbit? Cleansy. And then is long. Long for to berambang asem. And ini jalan mau ke air terjun tirtosari. Tapi kita sudah mau pulang. Jalannya itu jiglok. Jiglok ke bawah. Lihat itu guys. And then is sama kol, daun kol. You know daun kol? Yes. Yes, itu daun kol. Enak dimakan sama iwak asu. What iwak asu? Right? Richard. Oh. You mean Richard? Yes. Oh yes, that's right. That's right, dogmu.